Hi guys! This is your Bessie Jarmore, and for today's video, update nyo ako para mag-food crawl diri sa City of Love, Iloilo City! For our first stop, we are here at Iloilo Terminal Market. And hambal nila may-ari di kuno sang kapihan nga nagaserve sang panyaga. Nga lutong bahay, kag swak sa budget. Kag in fairness, ari man gani ang mga kabeshi waps ko sa Brahms Native Cafe. So, diri na kami guro mapili sang pagkaon kag kadamo gid sang pilian diri nga mga food. May ara sang kakanin, all day breakfast, gulay, pasabaw, kadamo gid sang pilian. And what I love here, aside sa nga gina-enjoy ko gid ang akon nga pagkaon, kanami sang ventilation. Si Beshi Waps nyo, fresh gyapon while naga food trip. A few moments later, makadto na kita sa aton nga second stop. Sa mga kabeshi waps ko, welcome to Molo Mansion. So kung kamo naman is mga turista or even kamo is taga Iloilo gid, a must visit gid ya ang Molo Mansion. And since ang cravings ko naman subong is mag-dessert kag mag-ice cream, I'm here at Happy Endings Creamery and Food Love. What I ordered here is the pistachio and salted caramel. And in fairness, I super love the combination of my ice cream. Next up, we are here at Pansiteria by Hello Hallo. The best gid ang food trip kag ang banding basta ari ka mo diri sa Molo Mansion. For our next stop, hindi na ta magpalayo, ari kita sa Molo Plaza. Kung gusto mo naman magtambay-tambay or gusto mo ma-relax, maghampang-hampang, magmuni-muni, perfect gid ang Molo Plaza para sa inyo. Kag kung ang cravings nyo naman street foods, kadto lang sa kilid sang plaza, diri nyo makita ang sari-sari nga street foods. Kadamo sang pilian, may ara sang puto bumbong, kag pagliso mo naman sa piyak, may ara naman sang fishball nga ma-enjoy mo gid. Kag daw di man halata nga si Beshi Waps nyo wala pagid sang kabusgan, nagkaon pagid sang fishball. So kung hilig nyo mag food trip diri sa City of Love, Iloilo City, follow this page. Hello mga Beshies! Thank you so much for watching and see you again on my next vlog.